हाय फ्रेंड्स आपण मानक सुनील स्टडी एकेडमी स्वागत पे आज आम डिस्कसन करवा जे बहुत पिला माने कन्फ्यूज हो जाती जे प्लस टू पर आम कौन करवा प्लस टू कला विभाग आर्ट्स पिला माने कन्फ्यूज हो जाती जे कौन कले आमको टे जल्दी चाकरी मिल जाव एवं अधिक लोक कही जे प्लस टू आर्ट्स पिला किसी भैल्यू ना तो मुझे कहीदेवी जो पिला आर्ट्स विषय गुड़िक रखिच तार केते महत्व अच्छे माने केते कौन कर ओके तेणुक समस्ते वीडियो को शेष पर्यटन देखिए और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो चलते बर्तमान ये डिस्कसन करवा ओके देख तुम प्रथम ऑप्शन टी है जे तुम कौन कर तुम बीए कर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स यह कौन यह गोटे ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अटे किंतु अधिक पिला यह इग्नोर करने को चाहती ताहा मध्य बहुत भल अटे ये ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अटे जहाँ 12टी जुक्त 2 पर कर जाए माने आपण माने प्लस टू पर वर्तमान करें आमर आर्ट्स पिला माने बीए करेंगे साइंस पिला माने बीएससी एवं कॉमर्स पिला माने बीकॉम करें ओके एमती अच्छी 3टी स्ट्रीम यही बीए रे कौन कौन विषय थाए ना इतिहास हिस्ट्री राजनैतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस शास्त्र इकोनॉमिक्स इंग्राजी इंग्लिश एंड ओडिया और समाज शास्त्र विषय गुड़िक थाए जदि यही विषय गुड़िक आपण मैंने हनर्स रखिपारे डिग्री रखिपारे माने कौन करें ना यही विषय उपर जदि ग्रेजुएशन कला आपण मानकु बहुत गुड़े सरकारी चाकरी पाई पारिबे से गुड़िक है तुम कौन ना यूपीएससी कर ओपीएससी माने यहाँ सब सिविल सर्विस हो गला ओपीएससी कर एसएससी एसएसबी बीईडी एमए अनेक गुड़िए परीक्षा दे पार ओके प्लस 3 ग्रेजुएशन आर्ट्स पर अनेक परीक्षा दे सारापर सीधा तुम जॉब पाई पठा जाए थे ओके यहाँ है प्रथम ऑप्शन तुम बीए कर तुम ये परवर्ती ऑप्शन है पे बीए इन एलएलबी माने कौन बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ लॉ बहुत बढ़िया कोर्स अटे पिला माने एठा तुमर बैचलर ऑफ लॉ ओके माने आईन एटा गोटे इंटीग्रेटेड लॉ शिक्षा अटे लॉ कोर्स अटे जो थे आपण माने एका संगे बीए एवं एलएलबी पढ़ी पारिबे बीए माने बैचलर्स आम ग्रेजुएशन करबा ता सहित लॉ मध्य पढ़ा यह 5 वर्षर कोर्स अटे माने तुम जदि बीए इन एलएलबी करुछ ताहले ये 5 वर्षर कोर्स हे 12टी एज पर आप सीधा सालक एडमिशन करेंगे जदि प्लस 3 पर कर 2 वर्षर हम 2-3 वर्षर हम ओके तब ये एलएलबी रे बीए इन एलएलबी लॉ कोर्स कौन कौन विषय थाए बीए साइड प्रथम करी बीए साइड कौन कौन कोर्स थाए ना पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स इत्यादि ओके इत्यादि थाए तब लॉ साइड कौन कौन पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ एंड लीगल राइटिंग इत्यादि ओके यही विषय गुड़िक तुम लॉ कोर्स पढ़ बीए इन एलएलबी कले तुम कौन कौन जॉब मिल कौन कौन फील्ड काम करें ना एडवोकेट बा लॉयर्स एडवोकेट जज जदि तापर लॉयर्स पर जज होगा चाहते जज्र एग्जाम दे सारापर जज हो पार ओके तापर लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट जॉब लॉ फील्ड जेकोसी गवर्नमेंट जॉब करेंगे कॉर्पोरेट लॉयर्स हो पारे ओके यदि है तुम परवर्ती आसला परवर्ती पॉइंट आसला जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आर्ट्स फील्ड रे जदि आर्ट्स विषय गुड़िक नहीं ताहले यहाँ गोटे बहुत बढ़िया ऑप्शन टे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ओके जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन माने गोटे दिगरे दक्षता हासिल करवा ओके क्यों दिग ताहला न्यूज मीडिया सोशल मीडिया टीवी एंड रेडियो यही गुड़िक दिगरे आपण माने दक्षता हासिल करेंगे यहाँ है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इत्यादि शिखा एवं यही माध्यम लोक पाखक सूचना तथ्य जणाइबा माने यही जो विषय अच्छी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रे न्यूज अच्छी मीडिया अच्छी सोशल मीडिया टीवी एवं रेडियो माध्यम लोक पाखक सूचना इनफॉरमेशन जणाइबा यहाँ है तार काम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यह 3 वर्षर केते वर्ष 3 वर्षर कोर्स अटे एवं ग्रेजुएशन पर 2 वर्षर कोर्स अटे जदि प्लस 3 ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गला ताहले तुमको 2 वर्षर कोर्स करबा को पड़बो जदि प्लस 2 पर 12 डेज पर आपन करछ ताहले एटा
3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ହେବ। ଓକେ, କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ଏହି କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷ ଆସିକି କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଓକେ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହୋଇପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟର ହୋଇପାରିବେ, ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବେ, ରେଡ଼ିଓ ଜକି ଆର୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି। ଓକେ, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେଥି। ଓକେ, ଏତିକି ତୁମ ଜବ୍ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମେ ବି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଲେଇଯିବ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପଲେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିପାରେ। ଓକେ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯେ ହୋଟେଲ ରିସୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହି କୋର୍ସରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କୋର୍ସ BMH ବା ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଏହି କୋର୍ସଟି। ଓକେ, ଏହି କୋର୍ସ ପରେ ଆପଣମାନେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଚିଫ୍ ବା ଆମର କୁକିଂ ଚିଫ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲେ ଅଧିକ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, 25 ରୁ 30K ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ, 25 ରୁ 30 ହଜାର ଦରମା ମିଳିବ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍ ନା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ +2 ପରେ ସିଧାସଳଖ ପୁଅ ବା ଝିଅମାନେ +2 ପରେ ସିଧାସଳଖ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ମାନେ 12ଟି ଏଜ୍ ପରେ ପପୁଲାର ଜବ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର କାମ। ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟାଇଲର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବାକୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ଏହି କୋର୍ସରେ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯିବ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଟିଚିଂ। ଏଠି ଟିଚିଂ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟିଚିଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଟିଚିଂରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଚିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ଟି। 12ଟି ଏଜ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ BA BED ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ BA BED ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BED କୋର୍ସ ଅଟେ, ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୋର୍ସ 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ, 4 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଏଇଟା BED କଲେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋର୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଟିଚର୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଫେସର ବା ଲେକ୍ଚରର ହୋଇପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ଦେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ସେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ। 12ଟି ଏଜ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଯଥା କ'ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ 12ଟି ଏଜ୍ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ନା UPSC, OPSC, SSC, OSSC, SSB ଓ SSSC ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମିନ୍ସ ତୁମର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ UPSC କରିପାରିବେ, ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ତାପରେ OPSC ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, SSC ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ତାପରେ SSB କରିପାରିବେ ଓ SSC ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଜବ୍ ଫିଲ୍ଡ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ आफ्टर 12टी एज कंप्लीट कला आपण मैंने जॉब गुड़ी आराम रे क्लियर करें। केवल तुम्हें जो यही गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी परीक्षा देवाक हेले प्रिपरेशन करने को पड़ो, परिश्रम करने को पड़ो, नचेत जॉब्स मिले ना। किंतु किसी जॉब्स एमती अच्छी जहाँ को तुमको बिना परिश्रम सफल हो जाता। तो देखा करबा पे आ गोटे नुआ वीडियो रे। धन्यवाद।